We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, agmungtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. 3,000 ka mga trabahante sa Cebu City Hall ang mawagtang sa trabaho nunod sa ipatuman nga right sizing sa LGU. Inanay ang pagpatuman ni ini hangtod sa tuig 2025. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. Mismo sa Cebu City Mayor Mike Crama ang may paybaw nga adunay 3,000 ka magkawani sa Cebu City Hall ang dili na ma-renew ang appointment sa trabaho. Ang mapiktuhan ini kadto job order o kaswal nga mga empleyado. Gipasabot sa mayor nga kabahin kini sa right sizing nga ipatuman sa iyang administrasyon pinasubay usab sa lagda sa gobyerno. Gawas pa mipatuman na og innovation ang Cebu City LGU sa ilang serbisyo ngadto sa katawan, lakip na ang online services, paperless transactions ug uban pa nga dili na magkinahanglan og manpower. And we are not just pursuing it from the point of aggrandizement, or we call it an exercise of bitterness or whatnot, but rather it's a management prerogative where manamang COVID. Inanay ang pagpatuman sa non-renewal of appointment hangtod sa tuig 2025. Kasamtangan adunay mukapin sa 9,000 ka mga trabahante ang Cebu City Hall, then 1,400 ang regular, 200 co-terminos, 3,300 ang mga kaswal, samtang moabot usab sa mukapin kung kuwang 4,000 ka mga job order. Ang Cebu City Hall adunay mukapin sa 3,000 ka mga plantilla position ug target nila nga mabutangan sa deserving nga mga kawani. Di na mangupog kun, but definitely we will be going into to cushion the effect. Samtang mohimo og mga programa ang Cebu City Government aron maagak ang mga mapiktuhan sa right sizing pinaagi sa pagpahiluna kanila og panginabuhian og laing trabaho. I-coordinate na po sa dole because naamon sa sila yung programa gawa sa employment opportunities kanang livelihood assistance para sa uban nga dili na ganahan o kurso o manrabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nahawa na sa mga evacuees ang Pusog Elementary School nga nagsilbing usa sa mga nahimong evacuation center sa mga nasunugan nga taga-sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Apan may pipila ka mga nasunugan ang nagpabilin gihapon sa ilawom sa Second Mactan-Mandawi Bridge kay wa pa makadawat og hinabang pinansyal. Tiluan meron din na adunay live report. May Lan kay balik eskwela na ug mga adlaw, ilabi na sa mga pampublikong tunghaan hinungdan nga gisiguro sa mga magtutudlo sa Pusok Elementary School ug sa lokal nga kagamhanan nga karon palang daan maandam na ang naasong tunghaan. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa Pusok Elementary School ganihang buntag, naabta namo ang pipila ka mga magtutudlo o ba ng mga personnel sa utility nga puliki sa pagpanglimpyo sa mga classrooms. Usa kanila ang grade 6 class advisor nga si Jade De La Peña, kinsa nangunay pag-andam sa iyang classroom aron hamonggaway kini pagsugod sa klase ug mga adlaw. Matod ni Sir Jade nga mga ginagmayng basura na lang ang iyang nahipos gawas lang sa pipila ka mga sapatos ug sinina nga nabiyaan sa mga nasunugan. Apan nabantayan niyang nawa na ang usa ka galon sa water dispenser sa ilang classroom o giisip na lang niya kining posibleng wa tuyua sa evacuee nga mada nila kini. So far, okay raman kay at least is gibiyaan nila ang room nga gilimpyuhan sa nila. Ang ako ani pag enhance na lang kay aron sa pag welcome sa mga bata ugma puhon sa abis klase.
Matod sa Physical Facilities Coordinator sa tunghaan, moabot sa 37 ka mga classrooms ang ilang gipagamit sa mga evacuees. 36 niini gipahilunaan sa mga pamilyang nasunugan, samtang ang usa gihimong stockroom sa mga gidonate nga mga used clothing. Sa kinatibukan, walay natalang mga nangaguba nga mga butang sulod sa mga classrooms apan wa pa sila'y kumpletong detalye sa mga classrooms nga mga nawadan og gamit. Hinuon, gikalipay nilang gisiguro sa mga barangay officials nga nadiklag na ang CR ug nagpadana kini og mga personnel karong adlaw aron sa pagtabang sa pagpanglimpyo. Ang CR gid noon, ma'am, nalipay mi kay tong niari ko diri tong the other day, diri ang mga clean and green, naglimpyo sila sa CR, nya katong CR nga nag-stack up, nagdiklag gyud sila. So far wala mi problema ra ana sa sa karon nga gibakwitan ang amo ang school. Kay nalimpyo man gyud ang mga clean and green nga gisangunan gyud sa Barangay Kapitan. Apan kung nahawa na ang Pusok Elementary School sa mga evacuees, may pipila pa ka mga nasunugan ang nagpabiling gihapon sa mga modular tents nga gimuntar ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Usa kanila ang pamilya ni Chona Montesa kinsa may duha ka mga anak nga mga tinun-an sa Pusok Elementary School. Apan bisan pa man sa ilang kahimtang, disidido ang mga bata nga motungha og mga adlaw. Dili ko ma-absent. Okay, para makat-on ko. Ang Pusok Elementary School adunay 52 ka mga tinun-an kansang pamilya lakip sa mga nasunugan. Matod ni Chona, usa sila sa mga structure owners nga hangtod karon wala pa mahatagi og financial assistance. Di tanan kompleto man na mag-sign akong pari sa kanang katong form 200 manaman pero daghan pa manggugay wa pagyud kadawat. Matod ni Catherine Ladaga, Humanitarian Aid Program Focal sa CSWD Lapu-Lapu City, nga human sa nitabong ikaduhang schedule sa payout niadtong Disyembre 30, aduna pay 183 ka mga renters ang wa mahatagi kay nanguli na sa ilang mga lungsod. Samtang may 21 pa usab ka mga gikatahong house owners ang nalista isip renters ang ilang gi-revalidate. Amon pabalikan sila validate sa ma'am, sa mga ni urban core president o sa PMO, sa barangay officials. Then mag-set nila another schedule for payout. Lan matod sa CSWD Lapu-Lapu City nga mga duhas ka semana gikan karon mahuman na ang ilahang revalidation ug mahatag na ang tanang mga financial assistance. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Walay natalang sunog sa Mandawi City sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig. Kini ang gipaybaw kaganiha sa labaw sa Mandawi City Fire Station. Butang nga ilang gipasalamatan. Gikan sa Disyembre 24 hangtod Enero 1, walay fire incident nga natala sa tibuok Dakbayan. Nakita nila nga tungod kini sa kooperasyon usab sa katilingban aron mamintinar nga hapsay ang lugar ug malikay sa mga kakuyaw. Sa pagkakaroon, pabilin nga naka-heightened alert ang BFP Mandawi ug wala pay feedback gikan sa ilang uluhang buhatan kung i-downgrade na ba kini. Ang community gyud nga amping gyud sila sa ilang mga panimalay nila, and sa atong part po sa Bureau of Fire and sa atong mga fire volunteers nagkandak gyud ta og roving sa community, sa naghatag tag mga fire safety tips, and with the help of the kanang mga force multipliers nato. Pilgrim image ni Senyor Santo Niño sa Basilica Minore del Santo Niño gikinahanglang mobisita sa Dakbayan sa Talisay karong Huwebes, Enero 4. Ang pagduaw sa pilgrim image sa mga jail facilities sa Sugbo tipik sumabot ng pistahan sa Senyor. Nangandam na ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority, City Tuda, alang sa paspas ug hapsay nga rota sa motorkada. Alas 8 sa buntag karong Huwebes, mugawas ang pilgrim image sa Balang Bata sa Basilica Minore del Santo Niño aron ihatod sa Dakbayan sa Talisay. Subay sa Natal Subacalso Avenue, musubay ang motorcade sa mga daan sa Inbacalso, Sangi sa Tabunok, San Isidro, dayon sa Cebu South Coastal Road ug ihapit sa Cebu South Medical Center usa ka public hospital. Human sa Santos Camisa, ihatod na usab ang pilgrim image sa Talisay City Jail sa Barangay Maghaway alas 8 sa buntag. Sa pagka-Biyernes, ihatod ang imahin sa Mandawi City agi sa Barangay Mohon, Dumlog, Poblasyon, Kansuhong, Tangki ug San Roque ug sa Cebu South Coastal Road. Wala
tay mahitabo nga rerouting apan ato lang hangyo lang sa ato nga mga kaigsuonan kay ato maning gipaningkamutan nga dili mabalda sa traffic ang maong pag motorcade paingon din Talisay o paingon gadto sa iyang mga destinasyon. So dunay temporary nga pag-unong sa mga sakyanan, tagaan na to og priority ang convoy nga makaagi og una dinhi sa atong mga kadalanan hangtod paingon silang destinasyon. Nunot sa naghita karon nga mga scam sa online loan ug investments, adunay pahimangno ang Securities and Exchange Commission Cebu Extension Office nga modanggop sa ilang buhatan, inay nga motuod dayon niini. Gawa sa pagdanggop sa ilang buhatan, tambag ni Attorney Ronald Ray Adalim, Securities Council 1, nga mamahimo usab nga mobisita sa ilang website sa www.sec.gov.ph o baka sa SecCheck app. Kini aron ma-verify kung nakarehistro ba gayud ang maong loan o baka investment nga gitanyag bisan kun adunay logo sa SEC nga napatik. Gibutyag niya nga sagad sa mga nangilad nga na-report sa ilang buhatan mao ang pyramid scheme ug Ponzi scheme. Before mo kano kwarta, verify lang jud. Pwede naman mo maadto mo visit sa mong office para mo verify kung dili enough nga mo check lang mo online. Maabot sa napulo kabalayan na sunog sa Mandawi City, alas 12:44 ganyan ang udto. Miolbo ang sunog sa Zone Camote, Barangay Pactaan. Matod sa BEP, nagsugod ang kayo sa panimay ni Ariel Hibiga ang tag-iya na tug-unta niadtong higayuna. Gipukaw na lang kini o gipahibaw nga nasunog na ang ibabaw nga bahin siyang balay. Hingpit nga na paong ang kayo pagkalauna 31 sa hapon. Kini ang unang alarma sa sunog nga natala sa syudad karong tuiga. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sub-sub na ang kampanya sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority aron kalikayan ang aksidentes kadalanan karong tuiga. Sagad sa mga disgrasya na hitabo sa syudad, self-accident tungod sa kapakya sa pagsunod sa lagda sa trapiko. Usan ini ang nahulikam nga motorsiklo nga mi U-turn bisan kon stop signal sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City Hall. Tungod ini, napanggaan sa laing motorsiklo ang motorsiklo nga mi U-turn nga pangos ang nagmaniho og nag-angkas sa motor. Ang mi U-turn sa motorsiklo hapit usab madasmagis sa nagsunod nga truck. Maay na lang nga nakalihay. Nagkasitol na hinoon ang duha ka kampo. Matod ni City Tuda Chief Joy Tumulak nga usa kini sa gusto nilang likayan nga mahitabo sa matag karon og unya ang mga sakop sa City Tuda mo pahimangno sa mga moaging motorista sa pagsunod ng langyod kanunay sa lagda sa trapiko. Dakong buenas ang pagsud sa bagong tuig alang sa mga pamilya nga napunan og miyembro pinaagi sa pagkatao sa ilang mga anghel. Atong ilailahon kining usa sa mga New Year baby sa Mandawi City sa report ni Nico Sereno. Dinhi sa paanakan sa Barangay Tipolo, usa ka baby ang nahimugso sa unang adlaw sa tuig 2024. Sama sa petsa nga January 1 o 1-1 ang oras sa iyang pagkatao, alas 11:11 sa buntag o 11:11. Asoy sa iyang inahan, Disyembre 31, ni sakit na kunog sugod ang iyang tiyan, maong milaho sila sa paanakan. Apan layo pa kuno kadto sa tinuod, maong na mauli na lang sila og nakasilibrar pa sa ilang balay sa pagsugat sa bagong tuig. Mga alas 8 na sa buntag ni balik sila, dihang nagbati na gyud ang inahan. Nakapanganak kini human sa 3 ka oras. Magatang mi sa New Year, but mas magatang jud mi sa baby kay murag nindot bitaw kay paminaw nga January 1 ni mo gawas nga baby. Hilabihan ang kalipay sa pamilya sa pagkahimugso sa baby girl nga gianggaan nila og si Lilo. Siyang ikaduhang anak nila ni Lorian og Giovanni. Dihang naabtan namo, excited na sila nga ma-discharge kuyog ang ilang New Year baby.
Happy jud kayo ang New Year. Na jud tay blessing nga nadawat niya. At the same time, safe ang delivery ma. Kuansad ko sa mga staff diri sir kay ate manunjug ka. Kulbaan gahapon sir kay kaning first time to niya nakita nga naglibor ko kaysa first baby kay sa hospital di man kasulod. Happy kayo kay usarang handa na sunod tuig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipahigayon sa Cebu City Sports Center ang sinulog sa kabataan sa lalawigan ug sa dakbayan usa ka semana sa dili pang sinulog Grand Parade. Samtang gipaniguro sa mayor nga hingpit mahuman ang SRP venue alang sa Sinulog 2024. Ano ang report? Usa ka semana sa dili pang sinulog Grand Parade sa Enero 21, ipahigayon una ang sinulog sa kabataan sa dakbayan ug lalawigan. Nahukman ni Cebu City Mayor Mike Rama nga ipahigayon kini sa Cebu City Sports Center bisan pa man og nanuna pay gitrabaho nunod sa preparasyon sa palarong pambansa. Ang sinulog sa kabataan sa Enero 13 ug 14 diin papilion ini ang Kapitolyo kun unsa nga pizza muhaom ang sinulog sa kabataan sa lalawigan. It cannot be. We cannot. It has to be. Okay ng 19, padung na sa 20. Yan, pag 20 na, padung na sa 21. Too much being to takan ka ng preparasyon. Samtang ang ruta sa sinulog sa kabataan magikan sa Plaza Independencia hangtod na sa Sports Center. Gimanduan na sa mayor nga tangtangon ang mga BRT road separator. Kini aron dili makamugna og peligro sa mga moagi sa Osmeña Boulevard nga mausay ruta sa mga penitential walks sa imahe ni Senior Santo Niño. Samtang sa South Road Properties kun SRP na gyud ang Sinulog Grand Parade 2024. Gani nagpahigayon og ocular inspection si Mayor Rama uban ang mga opisyal sa City Hall sa venue. Nagpadayon ang trabaho sa venue sa Sinulog 2024 diri sa South Road Property kun SRP. Gipaniguro ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mahuman kini sa dili pa moabot ang tukmang panahon. Simentado na ang gianan sa mga ploto gisugdan usab pagbutang og plywood ang entablado nga sayawan sa mga contingents. Dako na og kalainan ang sitwasyon karon kung itandi sa niaging tuig nga lapukon ang dapit. In 2 weeks time, because the stage is already in place, they're just putting the plywood. In 2 weeks time, including asphalting, cementing, and the grandstand, rain or no rain, and that will be finished. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga mulupyo sa dakbayan sa Danao mahinang pod sa pagpatuman unya sa sugbuswak kunang pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulo ka mga diocese. Ani ang report. Nasayod na ang mga mulupyo sa dakbayan sa Danao sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa dakbayan sa Danao nga mauna-unyay mamahimong katedral sa higayon nga maumol na ang Diocese of Cebu North di na ang dakbayan mo'y unyay sentro niini. Pipila ka mga candle vendors sa Santo Tomas de Villanueva Parish nasayod na niini ug mahinangpon silang nagpaabot sa katumanan niini. Ang Danao ni Puno Katedral Danao. Dungog na mo taga Danao. Wala ra mo mag-uol nga lain na yung obispo. Wala ra. Ano man kay? Malipay mo. Samtang gipahibaw ni Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., Bishop o Buakaw Chairman sa Episcopal Commission on Social Communication sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga wala pa endorsement ang CBCP sa plano sa Archdiocese of Cebu kabahin sa Sugbuswak. Apan naalang sa obispo, makahatag og kaayuhan sa mga parokyano sa Sugbo kung mamahimo ng tulo ka diocese ang labing dakong archdiocese sa tibuok nasod, ang Archdiocese of Cebu. I get to visit all barangays because it's a small diocese. I do not know how they do it here in Cebu. And I am so amazed
when he speaks of 600 or 800 priests. Sa Christmas Fellowship sa Church Beat Report, gipadayag ni Arsobispo sa Subo Jose Palma nga sa tigom sa CBCP Karumbuana ilan ang iduso ang pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulo ka mga dioceses. Iyang giangkon nga adunay mga pari nga nabalaka sa plano apan alang sa Arsobispo mas bugat og daghan ang kaayuhan nga mahatag kung mabahin na sa tulo ka diocese ang Archdiocese of Cebu. Nang hinaot ang Arsobispo nga matapos ang proseso sa dili pa siya mortero isip Arsobispo sa Sugbo. Marso karong tuiga sa ulogon ni Palma ang iyang ika-74 anyos o sa katuig sa dili pa ang 75 anyos nga retirement age sa mga obispo sa nasod. Samtang ang Diocese of Cebu South magbasi sa dakbayan sa Karkar. Subay ni ini gihangyo ni Palma si Archbishop Charles John Brown to the Philippines nga motudlo og Archbishop Coadjutor nga mo'y mosiguro nga mapatuman gihapon ang sugbuswak sa higayon nga mortero na siya sa iyang katungdanan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. And with that, the 2023 season Napa-hashtag throwback si Pulang Araw star o na ilang Asia's multimedia star Alden Richards sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Gipaagi sa video compilation niya ang kalampusan sa iyang career sa tuig 2023. Dako iyang pasalamat sa mga fans nga walay puas ang suporta sa tanan niyang mga proyekto ingon man sa GMA Network sa dakong pagsalig kaniya. Gisaulog ni Alden Richards ang ika-32 nga adlaw na tawhan sa kaduhang adlaw sa Enero. Daghan ang nalingaw sa video nga gipost si Kapuso Gabby Garcia din bida ang iyang inahan. Atol sa iyang flight, gikalingawan ni Gabby Garcia ang iyang inahan kinsa usa ka flight purser sa maong eroplano. Daw maka good vibes ang iyang pagsugo-sugo sa iyang inahan sud sa eroplano. Matud pa sa aktres nga kilos-kilos din ngadto sa iyang inahan kinsa mo'y sagad nga linya kung anaa lang sa balay. Nining pagsugod sa bagong tuig, sugod na sa pagproseso sa mga business permit application o renewal. Ang report ni Nico Serino. Sa Mandaue City ang sports complex ang gihimo nga business one-stop shop sugod karong adlaw. Dito giusa ang tanan nga mga departments ug ahensya nga gikinahanglang duulon sa mga business owners para sa ilang permit sa bagong application o renewal. Karong adlaw hinuon nagmingaw ra ang lugar ug menos kaayo ang nag-asikaso sa ilang papeles. Hangtod Enero 20 bukas ang Mandaue One-Stop Shop sa complex. Hinuon sa mga buot mo asikaso sa ilang business permit, pwede usab online himuon ug mubayad pinaagi sa mga payment centers. Renew as early as possible because as you can see karon kay nagmingaw pa ta. Nagmingaw pa ta but ubay-ubay na pod ang nakasulod sa ato ang online system, no? So our system that we are using karon is the same pagyapon as last year. No, so all they have to do is just remember their username and passwords and then go to the website, upload all the documents. Sa Lapu-Lapu City sa unang adlaw, hinay-hinay ng gidagsa sa mga magpapatigayon ang one-stop shop sa Hoops Dome alang sa mga mulukat sa ilang business permit. Mato ni Claire Cabalda, acting city treasurer sa Lapu-Lapu City, nga kutubra sa Enero 20 ang one-stop shop sa mga business permit. Ang mulukat og bag-ong business permit o baka mo renew sa ilang permit sugod Enero 21 pahamtangan na og surcharge og penalty. Mato ni Cabalda nga kung basihan ang mga milukat og business permit sa miaging tuig daw milagsik na pagbalik ang patigayon sa dakbayan. Target sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong tuiga makakolekta og 1.2 billion pesos gikan sa business tax. Sa miaging tuig, 1 billion pesos ang nakolekta nga business tax sa dakbayan. Ang pag-come up sa projection was in the middle of the year for the next year. We will never know kay para atong sa audit, naigo tag audit at the end of the year. So mao nang pag January atong naapektuhan jud atong collection. So that's why nga conservative lang sa gid sa atong pag-project para at least sa amoang part is we would be able to meet our targets and at the same time we could be giving assurance to the mayor nga whatever we have projected pud nga mga services and projects for 2024 is nagi siya backup cash. Uban ni Godfrey Relien ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga
Kapuso, posibleng adunay usa o baka walay bagyo nga mamahimong makasud sa Philippine Area of Responsibility ning buwan sa Enero matud sa Pag-asa. Kung aduna may bagyo nga maumol, posibleng muri curve o mulihis ra kini o baka mulandfall kini sa Eastern Visayas o muri curve pagawas sa nasud. Samtang ikatulong posibilidad mao nga posibleng mutandas kini sa Eastern Visayas apan mamahimo na lang nga usa ka LPA pag-abot sa Central Visayas. Sa pagkakaron, hanging amihan gihapon ang nagpasulabi sa Northern ug Central Luzon. Samtang easterlies ang nakaapekto sa nahabiling bahin sa nasud. Hinungdan nga padayong masinati ang init ug igang nga panahon sa mosunod nga 5 ka adlaw. So far sa atong tropical cyclone threat potential with until 1 to 2 weeks, wala pa tay nakita na possible formation of bagyo or tropical cyclone. Gisugda na pagbuntar ang mga field outpost alang sa mga traffic enforcer sa Mandaue City. Ang mga outpost gihimo sa Engineering Division sa team aron magamit sa mga enforcer sa ilang duty. Tuyo nini nga tunay kapustingan ang mga pipila ka mga field personnel sa mga dagkong mga intersections sa dapit. Sa kolor sa outpost nga neon green, mas dali sab kuno silang makitaan sa mga tao o mga motorista ug elevated pagyud ang dapit. Plano sa team nga mo pa himo pagdaghan ini nga mga field outpost alang sa magamit sa ilang uban nga mga sakop. Kada gumadag intersection kuha na to nga di visible bitaw tungod sa kadako. So inana mabutang na to tunga or island. Ang mga motorista mo labay makakita sila na makita na yun unsay kinahanglan nila unsay mga elevated na siya sana. Wala na siya pumapatong na siya. Patasaan na naman. #Spread kindness, mga anak sa mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail Female Dormitory, di pahalipayan si GMA Kapuso Foundation. Ano ang report? #Feeling blessed ang gibati sa usa ka inahan nga PDL sa Cebu City Jail Female Dormitory nga nakauban niya ang iyang anak nga wa niya igkita sulod sa 2 ka tuig. Emosyonal ang inahan ug anak nga nabatian nila ang kainit sa gugma. Ilabi na ang 12 anyos nga anak nga nagpangita sa pag-amuma sa iyang inahan. Dakayo pasalamat sa GMA kay nakita din ako siya ba kay maragi priority sa mga bata. Apil sila sa nahatagan sa pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation. Diin maabot sa 450 ka mga bata o anak sa PDL ang nahatagan og regalo. Nadawat nila ang gift bag nga adunay nakadiyang sulod nga gamit sa mga bata apil na ang mga duwaan. Gihatagan usab sila habol, moskitero ug uban pa nga gikalipay kaayo sa mga bata. First time no sa GMA Kapuso Foundation nga gidala dinhi sa BJMP Cebu City and Give a Gift project sa GMA Kapuso Foundation. Kung diin manghatag ta og mga regalo, mga gift packs para sa mga anak sa mga ato ang PDL. Ang Cebu City Jail Female Dormitory adunay kapin sa 700 ka mga inmates o gipaniguro sa ilang warden nga mahatagan og kahigayunan nga makaduaw ang pamilya, ilabi na ang mga anak nini. Busa #feeling blessed sila nga napiling benepisyaryo. Nagpasalamat gyud mi sa GMA 7 o kanang of course sa ato ang GMA Kapuso Foundation sa paghatag nila karon o kanang mga blessings o of course sa nitabang pod sa GMA Kapuso Foundation ang Philippine Army 53rd Battalion Infantry Brigades. Katambayayong sa GMA Kapuso Foundation ang masakop sa Philippine Army 53rd Engineering Brigade nga maitulay sa pagdala sa mga regalo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuka ang persa alang sa mas dakong misyon o mas salapad ng pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.